आपण समस्त को आम चैनल क्रिएटिव न्यूज स्वागत तेज रोचे न्यूज अपडेट 2104 जहाँ आप पाइपुम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशन इनफर्मेशन अच्छी निश्चित आप सेयार कर प्रथम अपडेट आरंभ करवा ओटेट ओटेट आप जानते माने गोटे यही स्टेज हम पहुँच सारी आगुरी ओटेट दिथर देखा पाते वेबसाइट दिथर देखा पाते एवं काश गोटे वर्ष थे ओटेट आस जाऊ यहाँ गोटे आम स्वप्न हो जाऊँगी किंतु हाँ गोटे प्रॉपर स्ट्राटेजी करहब आज बीएससी देखईदेला एवं नोटिफिकेशन दिन अप्लाई डेट अप्लाई एंड डेट एडमिट कार्ड डेट एंड एग्जाम डेट दैट मीन्स से अलरेडी टेंडर दे सारी क्वेश्चन प्रिपरेशन हो सारी एवरीथिंग इज ओके ठीक अच्छे तो यहीटा गोटे गुड साइन जे आमे गोटे मासरे भी एग्जाम कंडक्ट करें पारिबा एंड वी हैव दैट स्ट्रेंथ एंड वी विल डेफिनेटली डू इट इन ट्रांसपेरेंट मैनर तो देखा यहीटा माने आपण प्रीवियस एस्टोटेड भाई आपण किसी असुविधा न हो सुरुखुरी एग्जाम हो जाऊ रिजल्ट आसी जाऊ जो मैंने ओटेट प्रस्तुति करुँच टीचर जूनियर टीचर प्रिपेयर करुँच प्राइमरी टीचर प्रिपेयर करुँच मोस्टली आपणकर सिलेबस सेम केवल रीजनिंग आपणकर अरिथमेटिक कंप्यूटर ये सब जिन आड हुए जीके रिक्रुटमेंट बट हियर अदर जहाँ जहाँ सब्जेक्ट अच्छी आपरे तेणु गोटे एग्जाम में भलसे प्रस्तुति कले आप दुईटार बेनिफिटेड हे एंड एलटीआर टीजीटी आर्ट्स एंड ओडिया नोटिफिकेशन आपंकर एग्जाम आस सारी मार्म गोटे कर 22 तारीख दिन सेकेंड सेशन ने आपंकर रही टीजीटी ओडिया एंड 150 क्वेश्चन रम्प्लीट पेडागोजी ना वगैरह किसी ना एग्जाम टाइम दिन 2टारू आपंकर 4टा पर्यंत रिपोर्टिंग टाइम दिन गोटे समय सिमिलरली मेन एग्जाम आपंकर 23 तारीख दिन फास्ट सेसन करा एंड टीजीटी आर्ट्स 150 क्वेश्चन रन जानते सिलेबस कौन एंड हाँ 17 तारीख रू आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे एंड जो मैंने इंटरेस्टेड बर्तमान अच्छा आपंकर प्रिपेरेसन आपंकर स्कोर जानापी आपंकर स्ट्रेंथ जोन जानापी वीक जोन जानापी दे मस्ट विजिट क्रिएटिव एजुकेशन इंडिया आप ठीक अच्छे आपको मक मिल पार मक दिंतु देन आप एनश्योर हो पारे ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन का मिशन नोटिस रही आपंकर शेयरिंग द मार्क्स ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन जोटा कि आपंकर ऑलरेडी 15/3/24 नोटिफाई होता तो सब एग्जाम रे आप मार्क कौन पे देवेनि ये कौन मनमानी पिला एग्जाम दब मु सिलेक्ट हेलिनी मोर एतिमा रहा मो उपरे दाम राम साम सिलेक्ट हेले एतिमा रहा मु एति मार्क रहीगली मोर गोटे स्ट्राटेजिकल मो डाटा प्रिपेयर करी देन मु अपकमिंग नेक्स्ट ईयर आसुवा रिक्रुटमेंट को फोकस करी निहाई दरकार गोटे पिलापाई एंड ता सहित ऑफिशियली सीबीआई वर्तमान एसआई डाटा को जो रही मैटर को टेक ओवर कला यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन 11 नवंबर एबेटू क्राइम ब्रांच यहाँ को ना यहाँ आपंकर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस पेंशन्स डिपार्टमेंट ऑफ न्यू दिल्ली यहाँ ठीक करदे अनुसार आपंकर सीबीआई बर्तमान यहाँ हैंडल कर एंड ता सहित आपंकर ओडिशा विजिलेंस आपंकर गोटे वर्कशॉप थिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिगार्डिंग एंटी करप्शन वर्क एज जहाँ जहाँ इनाग्रेटेड कर तो निश्चित भाव टेक्नोलोजी को पुलिस भी अडप्ट करने दरकार जहाँफल कि जनता को न्याय मिल पार ठीक अच्छे एंड नेक्स्ट हूँ आप देखिए 27 विधानसभा अधिवेशन 28 अतिरिक्त बजेट आसो मोट 29 कार्य दिवस एवं 28 जो रही आप 29 बजेटा बहुत रिक्रुटमेंट आशा संचार करुच्ची देखा जाए आगामी दिन कौन हो सहित विधानसभा अधिवेशन 27 रु एंड प्रथम दिन राष्ट्रपति गृह को संबोधित करेंगे 28 अतिरिक्त बजेट आगत कर गणेश शिक्षा सचिव को एचआरसी रिपोर्ट दल कौन पाई ना शिक्षकों को अणशिक्षादान शिक्षक कौ अणशिक्षादान कम नियोजित होना आप प्रथम जानले तो हवा भी दरकार शिक्षक मैंने कहीं अणशिक्षक कम करेंगे यहाँ गोटे कम्प्लीट आपंकर लॉ एगेन्स्ट जाऊँगी ठीक अच्छे तो विद्या गणशिक्षा विभाग को एचआरसी कमिशन का निर्देश गणशिक्षा विभाग को रिपोर्ट तलब कराई एवं त्रैमासिक संवैधानिक कार्य कर्मकर्ता निर्वाचन अवसर प्राप्त बैंक कर्मचारी पेंशन संशोधन दाबी एंड नेक्स्ट आप देखिए नेक्स्ट रही 12 वर्ष है मंगल विभाग दरमा ने पाँच 40 शिक्षक
ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଯୁକ୍ତି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅନଗୋଇଂ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା ତ ସେଠି ଏତେ ଦିନ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଣେ ପଢ଼ିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ବଟ୍ ସେଠି ଏତେ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଖାଲି ରହିବ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ବସ୍ତାନି ନିୟମକୁ ବେଖାତିର ବସ୍ତାନି ନିୟମ କେବଳ 4-6 ମାସରେ ଥରେ ଖବରକାଗଜରେ ଆସିବ ତାପରେ ଉଭେଇଯିବ ପୁଣି 4-6 ମାସ ଥରେ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗ୍ରାନ୍ଥାଗାରିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ସବୁଠି ଆଜ୍ଞା କଲେଜରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ପିଲା ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରି ଅଛନ୍ତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବନି ତ କାହିଁକି ଦିଆଯିବନି କାରଣ କ'ଣ ସେଇଟା ତ ବତାନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ 6 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଫେରା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି କୁହାହେଉଛି 8 କିଲୋମିଟର ଚାଲେ ସେଠି କହୁଥିଲା 6 କିଲୋମିଟର ଚାଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ହେଉନି ଏବଂ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ ହେଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏଇଟା ରହିଛି ଅଫିଲ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ସରକାର ବି କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଅନୁକରଣୀୟ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ମାଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି ଦେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଗୋଷ୍ଠୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଚିଟିଂର ଶିକାର ପିଲା ନ ହେବା ଦରକାର ହଁ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ମିନିମାଲ୍ ପଇସା ଦେଉଛି କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମାଣ୍ଡିଆ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଶିବରାଜ କୁହାହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଛା କାମୁଡ଼ୁଛି ଏବଂ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇ ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଶିକ୍ଷା ଦିବସରେ ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି କେବେ ଲାଗୁ ହେବ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖିବା ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଏଥର ମାଗଣା ଆଇଏଏସ୍ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା ଦିଆଯିବନି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡ଼ାପ୍ଟ କରାଯିବ 300 ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣବାର୍ଷିକ ସିଭିଲ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ ସହ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏବଂ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ମାଗଣା ଆଇଏଏସ୍ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ ବଟ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଥର ଯେମିତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ବି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ପିଲାଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ନଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କରାଯିବ ଆଣ୍ଡ ବେକାରୀ ହାର କମିଛି ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ତେଣୁ ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିବେ ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉନାହିଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେଉଁଠି ସରକାର କାଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବହୁତ ସାରା ରହୁଛି ତ ଏଇଟା ହିଁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପିଲାକୁ ବାଲି ବୁହାଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା କେଉଁ ପର୍ପସ୍ରେ ପିଲା ନେଇଥିବେ କ'ଣ କରିଥିବେ କନସର୍ନ ସ୍କୁଲ ହିଁ କହିପାରିବ ଆଣ୍ଡ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମାଣ୍ଡିଆ ସାମିଲ କରାଯାଉ ବୋଲି ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଏବଂ ୟୁପି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦିଆହେଇ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଚିଠି ରହିଛି ଟିଚର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅବହେଳା ନୂଆପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନରେ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ରହିଛି ମାନେ ଶେଷ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲୁ ଆଶା କରୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେଉନ ଧନ୍ୟବାଦ।